पवित्र महाशिवरात्रि जागर समग्र सृष्टि को रक्षा करने से दिन विश्वर गरलपी नीलकंठ बनी खोद शिव आज तांकर रात्रि रे उजागर होचंदे श्रद्धालु। आम आज आसी पहुँची भद्रक जिला वासुदेवपुर सर्वप्राचीन मंदिर बुढ़ादेव मंदिर परिसर रे एवं जानवा को चाहिए भक्त एवं श्रद्धालु मानकर प्रतिक्रिया कौन कहते जड़े भौणी आम पाखे अच्छा सी अच्छा ये मंदिर जो बेस लगी लगुच बोध हुए से जो शांति श्रृंखला रक्षा करने दायित्व अच्छा कौन कहे आपन को नमस्कार। आज पवित्र महाशिवरात्रि आम ब्राह्मण गारे सका राति 2टारू भिड़ लगी बहुत श्रद्धालु माने बहुत दूर दूरांतर आसी पहुँचे बाबा बुढ़ा माधव पाखे किए मानसिक करी तांकर मनस्कामना पूर्ण होगापाई किए आसी तो किए मनस्कामना करने भी ये आसुँच कह गले आम जो सांग मैंने समस्ते स्कूल मानकर जो किए मैरेज कर जाइछन्ति किए बाहर जाई विदेश रे रहउछन्ति सेमाने आज एकजुट होइछन्ति सांग मान से तांको भितर गोटे खुशीर माहौल जमती अछि ता सहित जो माँ मैंने आसुचंती मानसिक करी उपवास करी रातिर जागर दीप जालिया पई देव सेमानकर मनस्कामना पूर्ण करिया पई आसुचंती। आज केते खुशी लागुची जो मंदिर परिसर भव्य चेतना आध्यात्मिक चेतना भितर आपण बुडी रहिछन्ति कह गले तो सेटर कह अतिरिक्त हम कारण आमर सका राति ठू आमर लगे पुणी राति पाहिया पर्यंत एमानकर जो भक्त मानकर आसुचंती जो भलरे पिला माने एठी अछन्ती शांति श्रृंखला दायित्व जो माने कि तांको केमिति भलरे से माने जाई भगवानकर दर्शन करिकि भितरु आसीबे ता पई बहुत माने आमर मो स्वेच्छासेवी संगठन ता सहित शांति कमिटीर मेंबर माने भी अछन्ती सेमानकर शांति श्रृंखला रे जाई भक्त माने दर्शन करिकि आसु बैठक आमर जो शिवपीठटी एटा हूँ आम 1000 वर्ष कि आगु यहाँ सर्वप्राचीन शैवपीठ ता पाताली महादेव ना स्थापित एठारे प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार कार्यक्रम तुलना कराए विशेषकर जागर श्रावण पूर्णिमा रास पूर्णिमा इत्यादि बहु महोत्सव मान ये आज हजार हजार भक्त मान दर्शन जारी रही आमर जो ट्रस्ट तरफ जो विभिन्न प्रकार श्रृंखलित कार्यक्रम नि पिला मानकु स्वेच्छासेवी पिला आमर एसएचजी ग्रुप पिला एवं क्लब पिला समस्त को एकाकार करा एवं हजार हजार भक्तर केमिति मनस्कामना पूर्ण हम से भक्त भाव दर्शन करेंगे भल भाव दर्शन करेंगे से कमिटी तरफ विभिन्न प्रकार श्रृंखलित व्यवस्था करा एक प्राचीन शैवपीठ एवं एठारे भक्त मानकर मनस्कामना पूर्ण हुए जहाँ जे बांछा करिथाए तार मनस्कामना माँ बाबा शिव पालन करथांती एवं एठारे विभिन्न प्रकार संतोष शिवा मंदिर पार्वती मंदिर हनुमान मंदिर इत्यादि विभिन्न प्रकार कार्यक्रम अच्छी एवं आज आम 3 दिन व्यापी सांस्कृतिक कार्यक्रम अच्छी आज संबलपुरी कालीर संबलपुरी कार्यक्रम तापरे आज भजन समारोह आउे लोकनाच इत्यादि विभिन्न प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम होची तेणु भक्त मान को निवेदन करी श्रृंखला भाव में श्रृंखलित भाव में एठी भक्त को दर्शन बाबा को दर्शन करी से मनस्कामना पूर्ण करने जे निवेदन करंतु एवं प्रशासन को मु धन्यवाद देवी जे पुलिस तरफ ये विभिन्न प्रकार व्यवस्था कराई श्रृंखला व्यवस्था कराई आम आईआईसी निज उपस्थित अच्छा प्रसन्न क्षेमेश्वर महादेव सेवायत मो ना ध्रुवचरण दीक्षित आज महाशिवरात्रि आज तो महाशिवरात्रि बहु आडंबर सहकार चलती भक्त मैंने बहुत आनंद उपभोग कर आमर तो ये पाताली विग्रह ठाकुर अच्छा तेणु आमर परंपरा आज 500 वर्ष ऊर्ध्व हेब ये मंदिर तेणु भक्त मान बहुत बहुत आरोग्य हो रोगाक्रांत आरोग्य हो गले आज शिवरात्रि आम राति 3टा ठारू आम सेवायत मैंने अंगलागी पूजा सिंगार वेश घर्षण इत्यादि विभिन्न प्रकार सेवा पूजा आम करूँ भक्त मैंने बहु संख्यार रुंड होते से मनस्कामना बहुत तार सौंदर्यकरण जमी रंगकत्र आरंभ कर आमर बेडिकेट कतर जमी सब कर भारी सुंदर भाव प्रशासन बाबद बहुत सुंदर भाव तेणु भक्त मैंने से बहुत आनंद उपभोग कर तेणु भक्त मैंने केवल आसुँच शिव को दर्शन करने ताहा नुहे से उपलब्धि करने कथा घर पाकर पितामाता को जमी आम भगवान को जमी आम डाकुं से पितामाता मानक आमर से सहानुभूति प्रति रहा दरकार जहाँ बेले आम नहीं वृद्धाश्रम छाड़ी दिखाई से बहुत आखिर लुह जड़ुंट कि चिंता कर
ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ସେମାନେ ନିହାତି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମିତି ବାପା ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଆଦର ସହକାରେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ସମାଜକୁ ମୁଁ ଏହା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, ଆମେ ସବୁ ସର୍ବ ପରେ ବି ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ତ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ନିଶ୍ଚିତ କେହି ନା କେହି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଦୁର୍ଗା ସବୁଆଡ଼ିକି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପୁରୀ ଧାମ ସବୁଆଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ବାପା ମା ଆମକୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଆମକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଠାକୁର ସେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେ ଯଦି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆମେ କେବେ ଜୀବନରେ କେଉଁଠି ଥକିବାନି, ଡରିବାନି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆମର। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିବରାତ୍ରି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି, ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଆପଣମାନେ ଆଗେ ନିଜର ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ମନ୍ଦିର କଥା ବି ମାନସିକ କରିବା। କିନ୍ତୁ ମା ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କଲେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବା, ଏ ଜିନିଷରୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ମା ବାପାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ। ସେଦିନ ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ସାଜିଥିଲେ ଖୋଦ ଶିବ। ଆଜ୍ଞା, ବାପା ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଳି ଅଜଡ଼ କରିକି ସେଇଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥାନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ଆମର ହେଲେ ସେ ରାତି ସାରା ଚାହିଁକି ରୁହନ୍ତି, ଆମ ବିଛଣା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁଶୁଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ସ୍ରଷ୍ଟା ଆମର ସୃଷ୍ଟି ଆମକୁ ସେଇ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ନିହାତି ଧର୍ମ ଆମର। ଏହା ଏକ ପାତାଳୀ ମହାଦେବ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଆରଡ଼ି ପୀଠ ପରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଠାକୁର ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହାଙ୍କର କୃପାରୁ ଏଠାରେ ବହୁ ଲୋକ ଏବେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ବା ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନୋଭାବ, ଭକ୍ତି ମନୋଭାବ ରହିଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 100-200 ଲୋକ କମ୍ରେ ଖାଉଛନ୍ତି, 400, 500, 800, କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ସେ କ'ଣ କରେ ସେଇଟା କେହି କହିପାରିବନି। ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୂତ ଦାନ ଏଠାରେ ମିଳୁଛି। ତଥାପି ଏହାର କେତେକ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଧେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେମାନେ ୟା ଭିତରେ ପଶିକି ଭଗବାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏକାକାର। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ମହାରାତ୍ରି ଶିବରାତ୍ରିର ଏଇ ପୁଣ୍ୟତିଥି ଜାଗର ଅବସରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ ବୁଢ଼ାଦେବ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲୁ, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ କହିବି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅସଂଖ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭିଡ଼। ଏଇ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମସ୍ତେ କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁହାରି ନିବେଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାଜିଥିଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ, ସେହି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର କହିବା କଥା, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଦହିପଣା ଦେଇ କେବେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଘରେ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ବାପା ମା, ପୌଢ଼ ବୟସରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ବାପା ମା। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସେଇ ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବା କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ଆଜିର ତିଥିର ହେବ ତାହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ବାସୁଦେବପୁର, ଉଦୟ କୁମାର ଜେନା, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି, ଓଡ଼ିଶା। हॉलमार्क ऑर्नामेंट्स, स्वप्नरू सत जाए।